انہاں قوماں دے اندر ایک قوم ایسی سی جنہاں نو اللہ پاک نے پتھر مار مار کے ملیا میٹ کر چھڑیا ہے. او کیڑی قوم جنہوں نے اللہ نے پتھروں دی بارش نہ تباہ کیتا؟ لوط علیہ السلام دی قوم. کیڑی قوم ہے؟ انہاں دے جرائم بیان کر دیں شرم آندی. کہندے نا فلانے بندے نو نا لوطی عادت پئی ہے. آئے اللہ میری بڑی عادت ہے مرد مرد نال اپنی خواہشات دی تکمیل حوث دی تکمیل کرے. اے لوطی قوم اندر عادت موجود سی. ڈاکے مارنے، راستے راتاں نو مل کے کھڑے ہونا، ڈکیٹیاں کرنا، راواں وچ کھڑے ہو کے شریف لوگاں دا مذاق اڑانا. اے وڈیاں تین عادتاں اللہ دے نبی لوط علیہ السلام سمجھاندے رہے، واز کر دے رہے، تبلیغاں کر دے رہے. اللہ 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 اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا. اللہ 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 اے میری قوم دے لوگو برائی دا کم نہ کریا کرو، اے گندے تے پہڑے کم نہ کریا کرو. اللہ 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 پاک نے بیویاں بنائیاں تے کدے واسطے بنائیاں. اللہ پاک نے تواڈے جوڑے بنائے تے کدے واسطے بنائے. پھر اللہ دیاں بغاوتاں کر دیو، اللہ دے غضب نو دعوت دین دیو. اللہ 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 مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا. انہاں نے لوط علیہ السلام دا مذاق اڑایا. تو لوط نبی تو ٹھیکا چکا ہے ساری دنیا دا، تینوں کی اسی جو مرضی کریے، تو سانوں کیوں روکنا ہے؟ اور فرمایا اللہ دے بندے اللہ تو ڈر جاؤ، اللہ تو ڈر جاؤ. بس تسی اپنے کام نال کام رکھو، ساڈے کام چ دخل کنوں کہہ رہے نے؟ لوط علیہ السلام نو اللہ دے نبی نو کہہ رہے نے اپنے کام نال کام رکھ، سانو روک نہیں. ہن سنیے ذرا توجہ فرمانا. اللہ دا عذاب آ گیا ہے، اللہ دا پکڑائی فرشتے آئے نے. سب تو پہلے بریک نہ فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کو لائی. اللہ 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 ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا بڑے سونے مہمان آئے، بڑے عالیشان مہمان آئے نے. انہاں جلدی نال ایک بچھڑا ذبح کیتا، وچھڑا ذبح کیتا ہے، گوشت بنانا شروع کیتا. فرشتے کہندے ابراہیم جی کی کرن لگی؟ تسی میرے مہمان ہو، میں تہاڈی خدمت نہیں کرنی، میں گوشت بنا. اللہ دے بندے اسی انسانی روح وچ ضرور آئے ہاں، انسان نہیں ہاں، اسی تے اللہ دے فرشتے ہاں. تانوں خوشخبری دین آئے ہاں کہ تانوں اللہ نے ایک پتر دینا ہے. اساں تے ساڈا سفر باقی ہے. اسی چلے ہیں لوط علیہ السلام دی قوم ول. اج انہاں دی شامت آنی ہے، انہاں دی کمبختی آنی ہے، انہاں نو پیڑیاں عادتاں پئیاں نے. اج اللہ پاک نے اس قوم نو تباہ کر دینا ہے. اسی عذاب دا پیغام لے کے آئے ہاں تے تانوں اسی پتر دی خوشخبری سنان آنے ہاں. اللہ 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 جناب ابراہیم نے فرمایا یار اوتھے تے لوط بھی ہے، میرا عزیز سے میرا پیار ہے، او دا بھی خیال کرنا. نہیں نہیں جناب تو توجہ فرماؤ، نہیں نہیں پریشان نہ ہونا. لوط علیہ السلام بھی بچائے جان گے، انہاں دے ساتھی بھی بچا لے جان گے تے باقی سارے آندا بیڑا غرق ہو جانے. اللہ 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 تے آئے پتہ کیویں؟ لڑکے بن کے آئے. کون نے؟ فرشتے لڑکیاں دی صورت آئے، خوبصورت بن کے آئے. اس قوم نو پیڑی آتا پئیاں نے، او ٹوٹ کے آئے. اوے ماں او ویکھو کیا بات. لوط علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے، اللہ دا واسطہ جنج نہ کرو. ہاؤلائی ضعیفی پویں نبی نے لوط علیہ السلام پر حال پہچان نہیں کر سکے کہ آنے والے فرشتے نے یا انسان نے، آنے والے فرشتے نے یا لڑکے نے، پہچان نہیں سکے. اللہ 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 انہاں سمجھے لڑکے میرے مہمان آئے نے. اللہ اللہ قوم دوڑی آئی، قوم دوڑی آئی. وہ کتنے سونے سونے لڑکے آئے، پہ گئے دوڑ کے آئے نا. ابراہیم جناب لوط علیہ السلام منتا کر رہے نے یار اللہ دا واسطہ جے باز آ جاؤ. ہاؤلائی ضعیفی، ہاؤلائی ضعیفی، اے میرے مہمان آئے نے. یا قومی ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم، ہن اطہر لکم. اب میری بیٹیاں نال نکاح کر لو، میری تیاں نال نکاح کر لو، میں رشتے دے دیاں گا، نکاح کر دیاں گا، پر میرے مہمانوں تے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں ذلیل نہ کرو. کہنے لگے لوط پیچھے ہو جا، سانو عورتاں نال غرض نہیں. اللہ 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 یہ دوڑ کے آئے نا. لوط علیہ السلام
پریشان ہو گئے، ہائے کاش اج کوئی میرے واسطے کو کھلاوندا، اپنے مہماناں نوں چھپا لیندا، کوئی میرے کولے ٹیم ہوندی اپنے مہماناں نوں چھپا لیندا۔ فرشتے کہندے لوط جی کیوں پریشان ہو گئے، انہاں نوں آن دیو، ویکھو بندا کیے، انہاں نوں آن دیو، انہاں نوں آن دیو، اج ویکھو بندا کیے۔ اللہ اللہ مسلمانوں تو جو نال سن دے جانا، قوم آئی دوڑ دی آئی نا، اللہ اللہ مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، جس ویلے سمجھیا لڑکے آئے نے دوڑے آئے، جناب لوط علیہ السلام نے بڑی کوششاں کیتیاں نا، تے اگوں لوط علیہ السلام نوں کہندے، یہاں فرشتے کی کہندے، یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک۔ لوط جی پریشان نہ ہو، اج ویکھو بندا کی ہے، انہاں نوں ذرا اگے تے آن دیو نا، اسی لڑکے بن کے آئے ہاں، اسی اللہ دا عذاب لے کے آئے ہاں۔ جو دوڑے آئے نا تے صبح دا ٹائم سی، مالک کائنات دا قرآن کہندا ہے، فرشتیاں نے حکم دیتا ہے بستی چک لو، بستی پوری بستی اٹھا لو، پوری بستی اٹھا لو، اینا چوڑا سمیت اٹھا لو، میرے لوط نو ایک سیڈ تے کر دیو، میرے لوط تے ایمان لے آن والے مومنوں نو سیڈ تے کر دیو، باقی اینا بدبختاں دی بستی اٹھا لو۔ بستی اٹھائی گئی، اللہ اللہ بستی اٹھائی جا رہی ہے، جدو پہلے آسمان دے قریب گئی نا، اللہ پاک نے فرمایا انہوں الٹا کر کے زمین تے مارو، اے عذاب جے لوط علیہ السلام دی قوم تے۔ اور کوئی ایسے فعل دا مرتکب مجرم اگر عدالت چاہ جائے، او دی سزائے انہوں بٹھا کے تے دیوار گرا دیو، او دی سزا کی ہو دیتے دیوار گرا دیو۔ اے بستی پوری دی پوری تباہ کی تھی گئی، حالانکہ اللہ دے نبی لوط علیہ السلام نے بڑی کوشاں کی دیاں، بڑا ٹل آیا، لو ان لی بکم قوتا او آوی الى رکن شدید۔ کتے لوط علیہ السلام کہندے نے، او میری قوم دے لوگو، الیس منکم رجل الرشید، یار تو اڈے جو کوئی بھی سیانا نہیں، او یار عقل کرو، سیانے بڑھو، مہمان لے منو ذلیل نہ کرو۔ اللہ اللہ مالک کائنات دا قرآن کہندا ہے، ایسا عذاب آیا، ایسا عذاب آیا، وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ۔ اللہ اللہ کلی بستی الٹ کے نہیں ماری، بستی الٹا دیتی، اتے پتھران دمی پا چھڑے، بستی الٹا کے اللہ پاک نے پتھران دمی پا چھڑے آئے، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ پاک نے ہیٹھ لی اتے کر دیتی، اللہ اللہ الٹیا کر چھڑیا، ہیٹھ لی اتے کر دیتی، تباہیاں کر دیتیاں، بربادیاں کر دیتیاں۔ اللہ اللہ حضرات گرامی ہن جرم بھی سامنے رکھو، سزا بھی سامنے رکھو، اللہ پاک نے اس قوم نو تباہ کیتا ہے، کہ اس جرم دی وجہ تو کیتا ہے۔